B, dapat magkusay kita na yan. Siyempre, Alam. natin kita na yan takbuhan minsan para init at kinabuhi. Dapat yan makakagatan ko uyap na. Alam. Mapili na mo kontak. Para may dit kita. Mapili na hera. Bisa naman na, bisa nagadla damay kuan. Di kita tipasar, at least mapili. B. Okay na ba? Kulang pa. Kulang pa yung lipstick, be. Kita kuan kay Ray. Masyado pa tiya, be, nga manipis. Manipis pa? Sige. Akon, okay na ba niya eyeshadow? Kulang pa ba eh? Masyado pang manipis. Ano? Masyado pang Oh, manipis. kulang pa nga ni. Kinatuod ha? Sige. Ano man nga akon? Kulang pa net ano? Kulang pa inak blush. Yes. Kulang pa, be. Kuan? Eyeliner. Kulang pa. Kulang pa. Dapat hilaba pa yan. Kulang pa. Okay na? So, asintatat magiging final. Yes. Look. Okay na. Grabe. Makakakonekta niya yan. Sige, picture na makita picture. Photoshoot. Okay na. Sana makakongkita niyan. Oh, good thing. Mga baby boy. Ay, charot. Dalagang Pilipina, yeah. Tara, pag-iwan na kita. Sige, bye guys.